Good day everyone, I am Kenna Kalel G. Compra, and for this video, i-explain ako tanan kung unsa man ang akong nasabtan ani nga topic. So kini nga topic is all about programming logic. Logical thinking is crucial for success in programming, and it can be developed from childhood through activities like playing chess, solving puzzles, and working on Sudoku. High-level logical thinking is essential in real-world programming. So, ang logical thinking is importante ni siya pag-abot sa programming. Kaya diba kailangan man jud ka maghunahon na og klaro para masabtan o masulbad ang mga problema nga makita nato sa coding. And na-develop na nato ni through playing chess, pag-solve og puzzles, Sudoku ug uban pa. Kung maingon pud ta og high-level logical thinking, kini siya ang mas advanced nga forma sa logical thinking nga ginid jud og maayo sa programming. So to build stronger logical thinking abilities, consider these steps. Number 1. Start early and encourage children to enhance their logical thinking. So, ang pasabot ani is much better jud kung i-encourage nato ang mga bata nga malambo ang ilahang logical thinking. So, samtang bata pa sila, dapat nato sila ingnan nga magsugod na kay syempre makatabang pud ni sa pagdevelop sa maayo nila nga panghuna-huna nga magamit nila hangtod sa pagdako. Number 2. Engage in activities that boost logical thinking skills. So much better pud kung mag-apil-apil ta sa mga contest or what para ma-improve or makapaayo sa atong logical thinking skills. Para sa akong giingon kagaina nga magduwa og chess, pag-solve sa puzzles, Sudoku ug uban pa. So number 3. Read about data structures and algorithms to improve logic and reasoning. So kini, para ra sabpod ma-improve ang imong or ato ang logical and reasoning skills. Ang pagtuon or ang pag-practice isa pud na sa makatabang para mas masabtan nato kung giun sa pag-solve sa mga complicated nga problem. Number 4. Think about and write algorithms, comparing solutions to known algorithms. So, kibali maghuna-huna ka og isulat ang mga algorithms. Then, i-compare dayon nimo ang imong solution sa mga nailhan nimo nga algorithms para maka-learn ka sa lain-lain nga way. So, number 5. Master common data structures such as arrays, LIFO, FIFO, linked list, hash maps, and more. So, diri kailangan lang daw nimo masteron ang lain-lain nga common data structures para atong gipang-mention nako nga arrays, LIFO, FIFO, linked list o kaning uban pa para ma-improve ang imuhang logical skills. So, next na tayo programming logic and design. Logic programming languages are a category of declarative languages focused on analyzing computations by specifying the properties of the correct answer. They use two main concepts, truth, whether a computation is true, and logical deduction, whether a logical clause is a consequence of the program. So kung maingon dato og declarative languages, mao ni siya ang programming languages nga nag-describe kung unsa ang gusto nga ma-achieve. Syempre sa truth, nag-refer diri kung ang computation ba is tinuod o dili. Kung maingon po tag logical deduction, nag-refer po diri na kung ang isa ka logical clause ba is result na sa program. These languages have exact operational meanings and often support processing finite sets. Programs are interpreted as logical statements and clauses, with execution results being logical consequences of computations. So kung maingon tag exact operational meanings, mao na siya ang mga maghatag og sakto o klaro nga operational meanings sa mga programs. And for me, mao ni ang naghatag og klaro nga pathway gikan sa input padulong sa desired output based sa logical reasoning. Advantages of using logical programming languages include: first, classified as high-level languages, implementing computations logic rather than mechanics. So kay mas nag-implement man ang logic sa computation instead nga sa mechanics, nagpasabot lang nga masayan sabton ug i-develop ang mga complicated nga program.
So number 2, powerful pattern matching mechanisms and efficient memory management, stacks, and pointers. Isa pa daw sa advantage sa pag-use of logical programming language is kuanda ni siya robust, which means ligon. Ligon siya nga pattern matching mechanisms gamit ang stacks o pointers. Number 3, ideal for expressing complex ideas in algorithms. So, ang logical programming languages po daw is angay ni siya para sa pag-express sa mga complicated nga ideas o algorithms tungod sa ilang declarative nature. Number 4, allow data to be represented both extensionally and intentionally, dynamically, generating related representations like adjacency list. So, kung maingon ta og extensionally and intentionally, buot pasabot ani is mao ni ang nagrepresent sa data pinaagi sa paglista sa tanan elements. Like for example, kung imong i-represent ang mga students sa isa ka klase nga nagdungan og sulod sa eskwelahan, ilista nimo tanan ang ilahang names. Kung sa intentionally sub, nagrepresent po diri ang pinaagi sa paghatag og mga rules or conditions nga nagdescribe sa elements. Number 5, well suited for rapid interpretation of data structures and implementing complicated ideas. So kining rapid interpretation daw is nindot ni siya nga gamiton sa paspas nga pag-interpret sa data structures o pag-implement sa complicated nga mga concepts. Number 6, compact syntax and logical nature, making code simple to read and debug for experienced programmers. So kini nga languages is naghatag sila og simple nga basahon og pagdebug sa code. Number 7, Prolog coding is easier due to its short and precise syntax. So ang Prolog daw or programming language is mubuo lang ni siya and correct nga syntax and naghatag po siya og sayon nga pagsulat sa code. Next is improve your programming logic. Logic in programming is a fundamental key to be a good developer. Maybe, depending if your job place you are going to use more algorithms or not. If you are a web designer, probably you are not going to deal with complex algorithms. But if you are a front-end developer, maybe a little more, and if you are a back-end developer, much more. So ang logic in programming daw is mao na ang key to be a good developer, and ang pag-use sa algorithms is nagdepende na sa imong trabaho. Example diri or ang giingon diri is about sa web designer. Kung ikaw isa ka web designer, dili kaayo ka mo atubang sa mga complicated nga algorithms. Ang imong pag-focus ana is kasagaran sa pag-design o pag-layout sa mga web pages para mahimong nindot og functional ang user experience. Kung ikaw sab isa ka front-end developer, may possibility nga mag-deal ka og gagmay nga algorithms og logic para sa pag-manage sa user interactions o pag-improve sa user interface. Kung isa pod ka nga back-end developer, daghan jud complex ng algorithms ug logic ang imo atubangon since naaman diri ang pag-manage sa databases, pag-implement sa business logic ug uban pa. So number 1, we have think to solve. Programming is about solving problems. A good technique is to split the big problem in small ones to focus on each problem in a better way. And you can use pseudocodes in a program or in a simple paper. So ang tips ani para masolban ang problem sa programming is una, sabton og klaruhon kung unsa jud nga problema ang solbaron. Ikaduha, ibahin nimo ang dako nga problema didto sa mga gagmay nga problema. Ikatulo, magamit og pseudocode. Mao ni siya ang step-by-step nga description sa imong solution. Ikaapat, ang pagplano kung unsaon nimo pag-implement ang mga gamay nga solusyon. And lastly is pag-practice og pagsulat sa code aron mahimo nga klaro ang solusyon. Number 2, practice. The most important point is this, practice. An algorithm is nothing more than an ordered and finite set of operations that we carry out for the sole purpose of finding a solution to a problem. So try to practice simple problems to get a better logic. So syempre, tungod sa sige na to practice, mas ma-improve jud ang ato ang logic or imuhang logic
Pero mag-start pa jud ta na sa sayon hangtod sa molisod. Magpadayon lang ta sa atang determination and dedication para makabot o masabtan nato kung sa jud ang buot pasabot sa programming. Number 3. Learn about data structures and algorithms. Learning about structures will give you a better plan to focus your problems and have an efficient software. You can play games like chess and practice mathematics. So, importante jud ang pag-study or maka-learn ta sa data structures and algorithms in order for us to solve our problem easily. And aside sa pagduwa og chess, like Sudoku or uban pa, pwede sabta mag-read og articles para mas makatabang nato nga mas mo-improve pa ta. Number 4. Learn programming paradigms. A very good point is to learn programming paradigms. Probably one of the most programming paradigm is the object-oriented paradigm or OOP. So, ang learning programming paradigm daw is isa po ni siya nga makatabang aron mahimo kang mas versatile nga developer. So, example, kining OOP. Ang example daw ani nga languages is Java, C++, ug Python. So, okay po ni siya sa pag-design o pag-implement sa modular o usable po ni siya nga code. Number 5. Look at other people's code. In programming, we have many ways to solve problems. Maybe another person solved the problem that you have in an optimal and simple way. Looking at other people's mind is essential to advance as a programmer. So yes, pwede jud kaayo ta mo tan-aw sa code sa laing tao. Isa po na siya sa rason nga nung mo-improve ta kay tungod makakita man tag lain-lain nga way kung giunsa nila pag-solve sa isa ka problem. And maka-learn po ta pamaagi sa atong pag-observe sa ilaha kung giunsa nila paggamit ang mga best practices sa pag-code. And also makatabang po na sa ato ang collaborations and communication skills og uban pa. So, maarata siya ang akong mga explanation or nasabtan based sa akong mga nabasahan. That's all and thank you for watching and listening.